Papawalang kwenta. Zero. Puta mo, parang gago. Ang hirap namuhay. Na, talo ka na. No way, no way. Bilis na, anak ng... One. Ano yun? Bakit no? Hindi mo ligtad. Naligot. Ako naman. Eliminated. Eliminado. May pagdatablay tayo. Oh, showdown. Ano, bakit? Napakawalang kwenta ng mga tao rito, ang puta. Ako tumay 360. Pwede yan. Yun ang una niyo iba, sayang. Oy! Ika 720! 700! Pwede ko nang nag-click. Hindi, press triangle. Press triangle. L1. Hold you back down. Up in the sky. Into the light. Tagal ah! Ayaw pa rin. Ayaw doon. Inulit lang. Inulit eh. Sa likod. Panghiraw yun sa is it Sprite, no? Gaganon. Oo. Ganun. I'm falling away. Ay, gaganon. Wala ka na. Next contestant, Tonton Alargon. Wearing white trunks and something in his head. Puta ka na, may... Dong! My mistake. Dong, patagilid. Hindi, yung busa sa ano, kailangan liputan. Lapit ka pa rito, yung gago makatama ang ulo mo. Lapit ka pa. Yan. Ay, dalawang video. Gago tamaan kayo, isa lang. Tagal naman! Enchong Alargon. Gago! Okay, the next contestant. Ching! Ito. Gutom! Pwede. I give you 9. Pwede, may dugo. Then, 8. No, then. 240 seconds, 4 minutes na yun, no? Ay, ano daw dito? Yo, Meron. Ayaw nyo. Ano no? Puta ka! Ano ka daw? Amare? Amare Nash? Volleyball player. Yung ate. Ganyan mo na lang. Ano na lang Ulit ang buto. sige. Wala tutulak sa akin. Gago. Wala dito. Bilis, sayang memory ko eh. Puso mo. It's over! Teka lang.